نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. Simhimidia Allah subhanahu wa ta'ala ivo ari jandia tasiraja leovani tena raja parana harma dars au harma usaidiana mafikira atarshinderi afikiane kula mtu alona fikira juzuri ambe mnyahe kula mtu alona fikira la khairi mbacho shinda saidie mnyahe watu washinde wa saidiane atakula mtu apare khairi rangule menguni wani atakiyama insha Allah taala. Donc du coup de manamba singimi dia pia si Allah subhanahu wa ta'ala wo arba ushinzi arba nguvu ariba inamna ya ukamba ra wamoja na uparana babona babo au pamoja atasikia kiyama insha Allah taala rendera parani harmwa khairi Allah ajiwe na wasi Allah arsaidie taraparani pevoni hasbabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu arongomba almu'min akhul muslim, almuslim akhul muslim, mtu islamu mwananyahidi mtu islam. Donc ça veut dire mba kula shitu ya khairi ya upara islazimu partage mnyaho islazimu partage mnyaho apari wajona apari wajawa ashinde arengi elimu harma ya elimu washinda waipara wao mtu ulomba kutoshinda waonda mwaidia mwambia zitongo zorongo lwao harma darsi islazimu vele shejezo apari wajona ashinde azirenge mhono mili ashinde wajao ashinde asome ashinda yelewe tongo amba wae kato kwatushinda wamu yelezazo. Wede maana ya darsi zini watu mafundi walio wengi interneti Facebook wazifanya wabona babo mbaparo wanadamu ashinde wasaidiane na usaidiana wabona babo. Donc du coup de maana mba simtiani nguvu antuka mwerata mkia mtu fundi amba sieleza zitu interneti awaseleza zitu Facebook na mngalie elimu mtushindo mwirenge harma mafundi wao mrenge nyengi yumtushindo mwi récupérer le plus possible. Bem sorongwemba bado ndefundikada titsa unwentukia unumgazija unumaore unumbushi unumzo sivulikia washukuru zao maana zozo tukisa isilazimu kula mtu wa mwana mbole aja sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala ujolimbale wajao vulikie neka utoshinda beti oblige mba umvulikie wode ujwao yoti faru dhimba ujoketu uvulikie darsi za kula mtu atondota asfanya direct amba ujovulikie kusi oblige be nakatulone nafasi lazimu uvulikie ungalie utoshindo uifanye utoshindo uirenge harma zali muzile uzirenge yolomba usiona mbati huyo au usiona mba unashaka mwana babo usirenge lazimu ndo adise mafundi wangina avant waorenga elimu ile mbozo yerumia yode shityo handa na kusa nieleze au eleze amba tunata unufunda somedzao lazimu mtu mustehi mtu ambe ushewa wahe mtu ambe ushewa lazima maana elimu haya donayo kusinayo na yaho donayo fundule kasinayo. Donc kula mtu watu wasaidiana babona babo alaykum salam. Donc du coup kula mtu ana elimu hamba Mungu ambayo. Donc du coup tunataona nikaba mafundi wa hira omba wasawa saidiwe harma ufanya maendo maana wasaa kamera wasaile nikamtu atushinda wasaidie haya na mwasaidie insha Allah taala be harmazo pia mtu asije jatongesha mbasimana na mmewahe maana to marque en cacheti me haja on relevé de compte amba bwenias zame to marque estoazi wahanu wala mwenye kasi au courant ijotia conflit ijotia problème harma malago na muhimu wazi darasa watu wasifanyao rizifanyao be kula mtu na nia ya hebe antuka yangu nifanyao mbapare kula mtu akefete harma maisha yahe rangule mengune atakiyama. Donc il demande ba mi kula san insister omba direct c'est pas obligeant ba bale mtu aje bunge kamwe bale makatulomba kusina nafasi kutuja jiula makatulomba ona na mmewa saa hadisi na utuja na jiula kwa sababu zo
uzonkalisha do miradi na mme wako wala hapo mwende mwala wani na mme wako sababu ya wami na mimi senshi yangu maisha tranquillement ndio maana namba na saidiani wanyu na wanyu twalona mme wahe mtwalo bia tukana mkeno hadisi waona babo msilishe mahadisi ya wanyu bweni na mwenye olumba mazamna wa mme wanyu na msiki na mwasike mwono mili muhadisi waona waoneka wa problem muzwe mzi arranger bikala lazima kamba funda toma ndo amba menye ndolo da gonhanyu au itongeshe mbarangu meho kavenzo vulikia maendo jo yavulike quand même to jo vulikie de makatilomba kasi au makatilomba muhadisi mba wao tso some voilà manara morenga kamwe avant har mai sujet bole de justement wa dawa twani hira wamba bani wa mtumba mewahare bagaji ande zahe mana wambia mshimba kavenza mwana baswali subhanallah na uwo basromba islam walomba sira mbabani mewangu menase mbasira zahe mana sivulikia maendo subhanallah wa mtu mbabani mewahasi menase mba partiri alovani kasfanya tena kursu da goni mana kula samoja da goni mshohasi mlisha aidunga maendo aturangu kungioto kushe uonga ya hiyo kayangina mana deni niye zomba makati wanao walo karibu mba wastambiha makati lomba mmeoha karibu asonanza makati lomba watu waluda gono wastambiha islazimu urangerabu zi situation ou arrangerabu zi situation avant uzo dzenti amba uzo ketuvulikie uzuri mtuvulikia beka lazimu amenya ide nakatwa example ya mtu amba ase jimwani kula sport mwenda jimwani watu ambila he mtu alomba avingari na angalie parking ya gari la basi jali lisha mbele na mlongo mbeli mwa ilparema wa magari birao ambazo swali jimwa be asimenya rangu watu walio mwenze watu tima Islam watawa bire aswa bloke du coup jimwa ile keto ya rengo manatini amenyea pia watu majirani pia wa tukiwa na gari la jali shabani ili maana mbilo amba makatilombo tso usome utao ufanye tongo ya shimungu islazimu rabuzi ukeswira mba tunifanya bani est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala atonkalia radi tunifanya ili maana mimi insiste c'est vrai wa mafundi wengi wasomba twalomba kawadunga kambali direct ya ndisa walo wasomba mtwato ra moroni wa mtwato sali asomba mtwato ndo hukumilwa kwa dernier shitumordezo pia izo hadiza mtume senda harma hadisi speciali na harma sujet spécial donc du coup kula mtu namna yele zao na namna watu wayele obe mtu avulikia oda lo harma ishua weda juao tulavulikia weda lo na ishua tuzandongo situ bani be wawe uyitianziani wawe uzwao alaika albalagh wa alaina alhisab Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam alaika albalagh ujarima mtu force mbafanye inwe kirna weha même sasa ramoroni le rele bala ifabali be alaika albalagh wawe just ya hodo wambia mba he twalomba fanya dhambi kadha ana hukuma kadha le menguni kiyama sultular mamoro kadha yodi ya hutuifanya be kusina droit wa oblige mtu mba ajafanya ibada au ajafanya amali donc alaika albalagh wa yahudu yele zatu wanadamu wala ina alhisab be wasi Allah subhanahu wa ta'ala dirtahomba mbani au mbani datu ile wa ushkilwero ngwabali donc somedza waja msomedzi wokaja balahe be wo aja msomedze mbe elimwilo nayo ayirenge weda joa iboneka citizen o kasitrie bikatsojara oblige mtomba aikirne hara jandunga wadadunge fulana no mafundi wa babo mtu na dunge mtu na renge elimu ya lazimu be mtu afikiri avant witianziani uzwemba ini uirenge decision ya ho mwenyewe beti mtu angina dawa mbemba mba udunge decision ya heirongo no donc de manamba kula mtu na renge wakati wahe afikiri na elimu mana elimu sabgir mbo tsahabu ha Allah subhanahu wa ta'ala beshtilomba uyandi sane maza Allah hujali hasira basi elimu ile vale pia shtuile pia uifanyo vale mana au début ya elimu imenye ha deja mana witia mazamtsanga au du coup ile manamba nia za mtu faut renouveler son intention pour classe avant na baba mtu a renouveler nia ya himbeni sifa sababu ya Allah bekula shtuifanya sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala rongomba na kakula shtuifanya omba sababu ya wae islazimu keswiri usome shitu uielewe ivo witienziani babo ya mandia wele tukana faida bole rana za watu wengine ambaka wasijua donc ile shituna kutsarabzini insiste har mwatungo muriyo ambakula mtu weda alona responsabilité yahe da gonha he tiwami simtwangina wala tifunda tukoti da tujwa jahube arenge responsabilité har madagolaho ahambemba ufanye kada no alaika albalagh wa alaina alhisab Allah mwambia mtume usireme mtu force be wasi Allah dirjwa mtu atushinda ayelewe shituwerongo baba wa mtu tunamwambia shitumorde watu ndwana na mmewahe timbe to ijiro
wosensha humaisha wa mazanda mini de maana mba watu wanyu pia mahira wanyu pia mziplenye omba wamewanywa jahasera wanyu mjigo nao maondo amba maana wamewanywa wakasilala na wanyu au wasimtambishani au wasimsungani maana msivulikia maendwa au maana wasimtambishani maana muswali amba au wasimtambishani maana wasalia simmena sena amba wasimtalani waslama la goni kawasiro kone se wana wanyu maana muzulikia maendwa maana muswali maana musoma. Alhamdulillah na mumile toujours Allah subhanahu wa ta'ala apaiser situation betongo morde yo tongo nziro maana ora tosona mihomba soromba wa Islam na simzie mshewa hemba swali asome azvulike Qur'ani azvulike maendo tongo morde yo tongo nziro maana dele arongwa armwa wailul likulli فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أو الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هل هو محمد؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هي هو محمد اسكو صونا وتواليو مبا wasihara midzamo waruma wangu wamnawa mbamli Allah tambia mruma mba jaswali bula wa mtu aja mwambia mtule baswali maana wende wetida mumba plus. Araita alladhi yanha halus maizi halusi jwamba wa wanadamu halusi jwamba wa kalite za watu yanha waswa interdize waruma wangu abadan mruma wangu na muumba basi mmewaheda jomziamba swali mmewaheda jomziamba some Qur'an au mtu wengine mwenzie au mayeka mkali ya radi wayosoma Qur'an mruma wangu na muumba basi. Araita alladhi ya Muhammad ngaliaro na tongo mordeyo ngaliaro na wanadamu wao ngaliaro nikalitiza watu wafanye ushtumoriyo ambao watu tini mbele zangu au wami swa na watu wao. Araita alladhi yanha yo araita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Bon be en tout cas araita alladhi yanha 'abdan idha salla verset yo surtout amba halusona watu waziliao waruma wangu makatilomba watahanda swali waswa bloke kawaswali sanda swali makatilomba taja somani jue waswa bloke kawaspara wanda na mbudu wa makatilomba watawa wafunge tumu waswa bloke kawasija wafunge tumu sababu tini mana wamide naomba mtule na bwana mtu special a kote da mzio mbaswanye shitumorde basi ya Rasulullah he Muhammad esko sona watu morde wao esko sona kalite za watu morde wao. Araita alladhi yanha abadan idha salla li rasuli para tsahima rasuli Deus para mtu babamba no kuswali ara mtule na mswala ampoe ngoswani maana tina jasira maana tini wa sababu mshweka swali maana kaswali subhanallah nasru wa islam. Alam ya'lam bi anna Allah yara bas warumba wa islam amzia umshewahi au amzia ummewahi maana watu washiwa jone wa kaokali radimi wa muswali awawaz amzia azia umrumo wangu halika wasona bi anna Allah yara amba Allah wa yamumba aumba na mtula ndo swaliwo kasili amba bale Allah simngali mtu mordoli asimlindi liya meso. Alam ya'lam bi anna Allah yara hali wanywazi washomba swali wasome wazivulike darasa wasifanye ili wakati toa ivulike muziki na utseha na uzina tunaotia zitu tsiuzo hali kamsijwa amba Allah asungali ashpile ifanye bali bas kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya basi waambie kama watu wa bloke wa mwarumangu baswali nikaka watamswa maha tout de suite nikaka watamswa maha mbele za Allah subhanahu wa ta'ala nikaka watamswa maha walisha wangia wasoma watawa elewa shu Allah subhanahu wa ta'ala rindilio nayo basi andhabu Allah subhanahu wa ta'ala rwamba ana kado special haramwamuru asendwalishe watu mordi wao siroma babale pia ho patozamswa maha weda jone katsaji saidia nafsia. ألم يعلم بأن الله يرى كلا بس نفهم والموازي واتواشي أو الموازي وميوانو والموازي أمبا سفاني تونغي خير بس attention بمعنى أمبا كلا سا كلا c'est pas قال أمبا أرونغوا بي كلا attention non لا إن لم ينتهي بس نايكا أمبا كاليشا تونغو مرديو لا إن لم نايكا كاليشا yantahi mbakalisha tongo yu aifanyo amba asizia mshawamondo swali au asizia makatirumba watongia hairitsende afanyilwe asimbloke mshewahi au asibloke wanawahi ambaka waswali wala some waketwe vulikia muziki tuno uzina tuta ukungia walala wahimitse na tongo de uyo
la nasfa'an bin nasiya. Basi wana adhabu, wana problem zero ambayo Allah subhanahu wa ta'ala di ajwaona namna atsorenga watu mordo. Basi kama idea amba faliyadun nadia yoti surati c'est sura ile nerongo bande sura nyingine. Donc du coup nekaka walisha tongo mordei. Nasfa'an bin nasiya nasiyatan kadhibatin khati'a falyadun nadia sanadun zabania. Basi makatilomba wajare ngwa sunu harmamuru. Basi watu shemeleza wanzanu wale wakuwa sharibi amba mtu aswali mtu asoma watu shemeleza watu wale pia amba wajawasaidie harmwa kiyama bali amba wasingie moroni. Basi makatotorongo wewe fulani tafadhali konsaidie makatatoro tasilia amba asishemeleza wana damu wajamsaidie. Basi Allah rwatini falyadun nadia. Basi makatalomba sira watu amba jamsaidie na umoro asingie moroni. Basi wasi Allah torongwatini sanadun zabania. Basi wasir tuambia de watu waliomba majeshi ya moroni magarde ya umoro amba wajamrengo mbinge sanadun zabania. Kalla Jepula tena attention ya mtutinsi de ule tena mzio mshewahi bede wao zili waomba uswali usome usfanye tonge Allah de Allah muisona jarwa tena kalla fi attention tena wao tena fahamu. Kalla la tutuanhu wasjud waqtarib. Yoti voilà. Donc kalla fahamu wao tena ulomba uswali utao mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. La tutuanhu usimtui mtu mordeu. Bera moro kwamba usimtui mtu mordeu kaisoro kwamba wale mtu avinge violence. Maana watu wenda takia kama namna hiyo konru kama ndio mingo dagoni mashaka maondo. Non, c'est pas comme ça. Wambelwa la tutuanhu. Ça veut dire mbesi lazimu rengi wakati uhadisi na mtule umuyeleze imana chinta uswaliwo au mana chinta utsaho swali kutsawalisha lera swala ya hubira umuyeleze vole vole ta kula mtu ayelewe ibo makatato sika ugirila hello wasjud waqtarib. Basi msujidi Allah subhanahu wa ta'ala utsengele fete na Allah umiez duamba Allah amgide. Bisi pambarangu sikuile bala huzia maboko swali tana miongwela torongo zdomana kula mtu enda tafu asingia kaburina he wiki wahe anda dzipare wiki mihoka todunga mshoka todunga wanoka todunga utoka wiki wala kadiji itumuna furata kama khalaqnakum awwala mara. Basi mtoregea maisha nyewe kama mtoregea moja moja morde namna mwajali mbinguni wiki wanyu zopia amba mwanadamu akina akili afikiri ajomba le mbinguni bani tukaja bani bakojongaza be patuzwangaze be kalazimu mpara ngadangazwa ringalifanyia jengi rana umamudu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc yoni manamba yo tofanya attention twalio harma nzia morizo twaliomba harma menace ambasi menace mnyahe sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah arungamba yasungalia Allah sungalia pia shtu zile uzifanya wale après avoir tolinda siku ya kiyama andri mazao wonozi attention za tula babo na zitu na namna rangua we uswalio uzili wao na ula uzili yao kula mpana attention hatiliwe babo. Kalla la tutuanhu wasjud waqtarib. Usimtimtu mordeo makatalomba tsao kikafiri be islazimu zirapprocher na Allah subhanahu wa ta'ala ukikaribu na Allah na umia bao na babo ahujende uke as-sabra was-samaha usubiri na uswamihi maana mkini kasijwa za hozijwa wao sivulike kasivulike. Donc du coup ya hoijwa kasijwa kalazimu mbao tena ujwao wendo wake tena mbao domo yesi zomba woni mvulikio maindani ngala namna ufanyao ngala maondo ya pia oda gorbani wanatasfananza ni kula swani vulikia maindo. Du coup ijoka tena argument mwatakiwa tena mwiregia tena nyuma ikalazimu yakana mnai mama makatuvulikio maindo makatusomao kalazimu akasawa na mtuka soma. Dimana kula siku asirongwa ayayomba hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Hali yastawi mtu ajua twasoma etude fulani na mtu kazi soma ni kula mtu atafanya hazile eske yoka sawa. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Hali mtu asoma juao weka sawa sawa na ule kazi no onipia msijua
twalona diploma kada tukasina yo kasoma msomoni kawashindi kasawa. Ili maana Allah subhanahu wa ta'ala a insisté harma ukamba kula mtu asome ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Soma mjue Allah makatsomjue Allah basi zabaki pia utushinda uzijeri de umsoma zdua waona babo twahi msomea aimia zdua balo swaliwa bali ya Allah meonka skir na swali ya Allah muzero ya hene kaonomba bon okay be silazim bona babo mtake na utoa zdua milie mwana wahe umilie mme waho milie mshe waho ukena umilie be en tout cas watu waliomba wame wao wao encourager harmosoma franchement timfereshiani na Mungu atujalia tena wabe na elimu nyingi wamewanyu wao amsaidin harma amali mwerengamba musenda haumtamu njwe Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walo harma tongo murio ka Allah subhanahu wa ta'ala amjalieni mwende mke harma watu waliomba amba wamewanyu Mungu wabe baraka awasaidie harma maisha yao nikawa na blokaji watu le blokaji zao wakefete na wanyu rangwa mkubaliani deja mba msome maana tumama asoma weka kasawa na mtu mama kasoma maana ula asoma wazitu memsikasistia pia nziani be wazitu atozisika mhono mili wazitu atofanyazo mpaka kozijua avant yode watu baba wasalia kawasijua donc yode maana amba kula mtu alomba mmewawe na mumwankuraje merci deja bwamlisha numvulikia même si msona amba kamsia umremercier bena mwambie quand même na tuache walomba waswa inciter wameomba waswali wasome musilishe wa'muru ahlaka bis-salati wastabiru 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala rawatin wa'muru ahlaka bis-salati na mwamurishe ahli yanyu swali wastabiru 'alayha bis lazim kala zmarwa tu tumwambia zuza swali ka swali miti problem zangu waifo tungia moro no Allah rongo wastabiru 'alayha deja wawe tu islazimu ke msubiri far maswala yao uanyese zemba lira swali para yao mna swali watu wale pia wekiamba waswali même sika waswali okia ndio meso badameso après demain wakiamba kula sausa swali kula sausa swali ile skama ndo kama hawoju bon mi sana swali bana le repara musfanya shto ensemble bon mi silishara zina swali kula sa shpila en fait il soit travail soit nao même sika sombe ba il soit travail soit nao de manamba Allah subhanahu wa ta'ala arungwa wa'muru ahlaka bis-salati wastabiru 'alayha. Namu ke harma tumwamurishawi ahali yanyu iswali wastabiru 'alayha. Mnawanywa jo deja mkimsubiri fu harma iswala yanyu ile muiseke fete be wala msilishe uambia kula sukumba hena swali be lazima uzungue strategy za umwambia mba a swali betu janda mwatake tumba wawe kuswali wo kafiri tsina normalement tsina ta droit na lala na o mana rambilo amba kafiri mtu kasina droit lala na ulo c'est pas comme ça yuti dina mno tushunda winge mtumba aja swali awaja some ne kosmambia tongo morio ile mana ba lazimu ile kula suku ramo yeleza amba harmo hazi nifanyao wami harmo irukia nifanyao amba someo mtu Qur'ani hata mtu awono mtu alina problem za majini mtu alina problem za masihiri mtu alina problem za uhusuda mbagungwa na mahusuda mtu alomba asidikia mdziro mlinahe mtu alomba ana mafikira madziro kashinda yatoa rohoni mtu alomba ana mafikira ya shitswani mtu alomba wena mmewahe tongo kasenda fete kawasina mahadisi wena mmewahe ni wasevenzana kawaseri washtuzi hijiriwo mtu alomba anatambu tu amba wewe mwenyewe tukasijua au mtu alomba asona mbafanya pia médicaments zarongola pia wala sona ba ça marche pas en tout cas je mordezo je des trois ministres teo pour tout diparomba na tambi tsoko yotsarma problème tsoko yotsima même l'hôpital wa samba kusina problème ne harma to mordezo inshallah taala par la grâce d'Allah je mordezo pia solution zahe watu wasishindos par la permission d'Allah za wajal donc ele manamba ni insisteo amba mtoa kena uhadisina na mmewahe na mshiwahe na wana wahe mtu aduna wana walo kwamba kasina bien en tout cas adi hadisina wai mwenyewe hata ashinda amamini Allah subhanahu wa ta'ala. Mana justement ramorenga kama exemple voix zuzi ça franchement cette histoire une marque de man na rogomba franchement bo watu babamba wabenza sheobi kawajirongwa na watu washorongwa tujuru mmeo kaswa venza be watu baba mfiti mbo venza washobi kawanye sidza kawajina mnatso irongwa mana nziro so fimpo borongwa mba je t'aime ça
c'est très dur atotikia mawe atowashia nyumba fanye pia zitu zilo duniani bana mbabala sato hambe jete nike shinda ya lawa. Donc du coup be historio mana ya marke de umba en fait wo tubaba arenge rendez-vous na wami maana muno mshwa stambi aranguma hayu afanya pia zo fanya na sona bamshwe ça va pas. Et donc mshwa mmewahi azaniri secret anambia anatovenza nuone bamsukiri mbaida kodzawa jawab design fanya surprise fanya mshwa surprise du coup wamsukiri mbabada kodzawa walo na tambo. Et donc, du coup, on m'a dit, ok, bah, quand c'est comme ça, enfin, à ce condition, d'accord, il faut avoir l'azmou pareil, tout cada. Donc, soit s'il agent ringena gari, ou s'il et tout, il m'a katira s'il dagoni, je vais à la za. Donc, on a bien, hier, ça l'autre, s'il imbala, tout n'a congalé à Wenze, parce que, voilà, n'a congalé. Des, maana kama mbemshe mbani sijora na rege mwanzano wangu après maana mshe madza sijora mwanzano du coup azembemba bon neko mwanzano wao c'est pas grave donc abaki chambrona eta mwenye jana abaki ze chambrona maana jomba ule mwanzani tout simple. Et donc du coup on tingeza msalo jetsketi de tilimbala tout salon maana rahat sambilo manketi tout donc du coup tilimbala singali à tout par la fenêtre après ulanda mbemshe mba c'est bon mwanzano wangu ajababo de bwena la dze tsinzinzi kaka sinzia tukabe tukaka dze chambrona yakalala da mujo bomlango spara uno de vraiment aki ambaye unde aki du coup bweni kajo tashkote rongo wao parce que surprise on takajo mara kono traité bweni wala bweni kajo mbab na koja hai. Donc du coup donc j'ai radis babo et tout après. Donc du coup on a fait le traitement qu'il fallait. Mais en fait c'est bon il y a une touche en fait c'est le fait bah na bweni sur mbarone asdemba mbami wangu nutsasure kanbenza utini be miwa en fait ishpuzile pia zimparo mshewa en fait simtambisha. Donc du coup bika jwana mnatofanya uta am tole tambuzile na kulere nga rendez-vous na mtu rendez-vous isimenye au si jiri problème. Donc du coup ya para fikira mba bon à partir d'aujourd'hui si fanya surprise comme ça kawastana mtu ajwao sifanya ishitu leo bana be nia haiti en fait mungu itakabalia maana kweli mtsaka harma ifikira mbana kwenda fanya treatment deja be na kwenda turona ni readisi etc. Dina moi si livale nsona mba mwambie mshomba haya unde akiriji waya kujaba na justement jo fanya treatment. Du coup bweni alatia que je t'achète robo que je t'achète fanya. Mais en tout cas ça s'est bien passé. Pour vous dire fête alhamdulillah. J'espère que ha fête wa fête bwana leo na mmewa hebe. En tout cas mmewa simbenza wala askena shaka har mashtu mordio be namna rafanya treatment ya couple aussi. Donc c'est kulampra ka ashinda rongwa problem za kana zona mmewa hensi maana kaskira fanya kada basi wawe. Du coup kulampra shindri aeleza problem za kanazo. Donc du coup rela babo hasala masalimina atabane c'est hadisi be hadisi en tout cas in touche en fait ibona onamba mfumbisema katara ufanya na treatment na mbamba speaker mameka simeza na munga ya shtumia hasinde fanya mfanyayo. Ça montre en fait que là c'est vraiment le mari, il est là en fait, il voit ce que tu es, il voit ta souffrance. Donc du coup il a fait quelque chose que enfin il est surprise. Donc du coup voilà. Et après Mori, les petits, les enfants aussi, bah c'est pareil, c'est la même chose. Des fois, on prend ta sfanya direct, ya wamo fanya discours, tuka fikiru wanatsa na balu paramba wana wanatsa joa si vuli kiash kuzile bali, de mtuka shinda elewa. Ouais. Donc Zuzi, comme histoire typique comme ça en fait, tu vas décompresser un tout petit peu. Donc du coup Zuzi tendre ha babwena na mbemba urgent dungu rangu muhajana nani sonu watu sina nafasi tasu kwa na mbemba ko leo vani meso ko kamwe. Du coup mtidi para tumba afanya bien tu wasili makati na wasili agent lege la gari etc. Be wo mtu c'est vrai wo mama ana mafikira safi ya shimama si jua na tutafanya weke kwela silia wana bena mnahe ale wana franchement na kufanya psychothérapie mwanahe makati na mali ze psychothérapie shtumane ula na biazo na shuna mwembezo mwana wahe de bwenuna jana mbamba ahambia shtuka data kada na mtumba shtuka data kada tumamba exactement shtu mwambia bodi shuna mwambia manati ni afeta sidunga wanahe maka kweli ha de waitu weke na wanahe be namna dunga wanahe alcooli
kasina mojala wa ilu ala rarwa la wanne en tout cas na mna hagungo wana elkoli franchement neka kula mama hashinda fanya tumordeyo même si baba kawo na tushinda lewa nawa mana wana tsawo muisoni makati rakofanya psychothérapie wengine wali wana mkini 12 ans 13 ans 9 ans 8 ans depuis wako lia pourquoi ça veut dire mbama tu aka mengi monna wanatsa du coup spara de temps probo les mots spara comme probo la si soma Qur'ana salama tozito mana ça veut dire mba ukusuda wa mwingi mwilini. OK, donc du coup makati na wasili vande dagoni wanatsawa ja nuno vite fait parce que ça nous va après na kuangia zitu na ku répondre message. Donc du coup wanatsawa ndo zama ulo asfanya renyu bamtsile wasirungo mba wasintule yakofuna mnele shana mneba mtsile wa histoire bon wami après mwisoni de kwa moza bwanya rungo mba no unu mama unu moi je le connais amba unu ami mjua. D'accord, on joue Jésus mbakula sami wono mpia televani na shuze pia zongo misikia wanatsa titi et donc du coup naka jamba lazimu lawe du coup ajaba omba tsa preset san lawe etc wajamba nono watsafanya mafoto rabuzi ataremaliza mafoto tseregede saki mansila wadi wanatsa na fito simya mungu manrate itra wala tiji tujamba kawairongo amba warongo safia Allah amfanye ula rate itra des situations en fait des ratantes c'est ça na rongo bano wanatsane mungu wa bajona ankili même si watu kwa siwa onea swafi ankili yao. Et donc du coup c'est des mbio tatwa sila gari c'est pareil très bakabala temilongo betsa mbilomba no kutozwa ngiar matra onya we 30 yale kalawa ne kadi ya dernier ka 20h 30 yale est-ce que tozwa ngiar matra tsambilo non na akatugana justement na mayao justement du coup maya soma basikombia kwa tono peu unu mtu alio banina 30 yale rata kabala mnongo nusamilo kutozwa du coup sombia wale sinegosimba non lazima mundishe ngimana ini très dernier déjà wala hira teni c'est fini donc sinambia mba non kutozwa ngiar matra. Du coup, au bout d'un moment, toi-même, en plus, le chauffeur, il est là, il m'attend, il savait que j'allais venir en retard. Donc, du coup, malgré qu'il a 2 minutes de retard, mais il a quand même gardé les portes fermées, ouvertes. À lycée, il m'a envoyé boulot. Parce que dans mon lycée, c'est ningi armoire itinini, ningi armoire train. Après, makatili bali, il va, ou alors on voit non, watse, bali makataru, bali des chauffeurs de atinini. De makataru mba chauffeur ulika jusqu'à ça jomba di wawe doja bala utsi doja bale après aja wa lisi quand même du coup ça négocie plus mana tsoma bon c'est pas grave après tsoma c'est pas grave après bale jet si lawa rungana train lawa après makatna sil dagoni regarde agora rungana marche un tout petit peu et du coup makatna sil dagoni denskia sona natsalo ajibo moi j'ai inséré dans ces bras heureusement que tu as raté le train. Normalement ewa bani wasira mwenda tarstoma ndo singalia tudwa trobole na bana fetwa na tsali wajona ne même ça singa zada skia pia shtuma hazi vulikiao ide maana mbe tungu muhimu mtu wake amba ujue shtui vulikiao waika Facebook ujue shtwinga do waika YouTube ujue yi son heo makatilomba mwana tsa shambruni na wawe mama wa shambrunao ujue feta amba kula shtui vulikiao mwana wasivulikia tungu morde zopia zo paka itso shtui tso para de utso jomba bani vani mkini kweli splini irongoloba. Du coup moi j'arrive à la maison parce que j'ai raté mon train, c'était pas ça triste mana ça kufanya ce qu'il y avait. Mais donc du coup ça m'a permis en fait on en a parlé un peu. J'ai hadis moi n'a pas vu et tout, des fois agence qui c'est pas une petite de 9 ans, 8 ans un truc comme ça. Mais ça m'a touché en fait de voir en fait que les enfants aussi en Baranatsa Wajaona, donc du coup je fais un coucou aux enfants qui me regardent. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, vous écoutez votre maman. Donc du coup, ne lâchez rien. Soyez avec votre maman, aidez votre maman et écoutez votre maman comme ça et vous aimera et vous donnera plein de cadeaux. OK? Voilà, ça c'est pour vous les enfants. OK. Et donc du coup, les histoires watu ketsamba watia shtuhara mwa telefoni zao katsa jomba le mwana hasikia au mwana kasikia watia zitun zero watia shtu amba wano wahisikia wastandi hawa silala naika wasilala fete. Donc, yo ikade parenthèse na kutsaturi te pare en fait ngalie hale zitu Allah subhanahu wa ta'ala arijanlie riki harmo to lumba wasikia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan riki harmo to vulikia makalima dungao zikweli zikhairi zilio harmoya makauli yalio harmo msomoru somao na msomori uvulikiao. Donc harmo sujet justement na cause yeleza
sujahanda rakozoeleza de ukamba watu amba wasidipara tumba wana mawade ya tension wasaliana mawade mba wenyewe tukawasijambania lao havi wanauri ilo rohoni watu amba kata usinzia kawasinzia watu amba wasidipara matambu kalite amba roza ukazishinda tena za supporte shitumorizo watu amba wasidipara amba wahimasu bi wasona morede sikia wisa wajoyenshiwo watu amba murata senda chambroni tu wewana mbelidi chambru yao mafikira ya ufaka amba bane hilala bane sikia derni yangu amungalia wanawahi amungalia msumo wanahe amungalia shuza wani kawasta ishtuendao deja na pia mafikira moriayo ana pia mafikira pia moriayo madziro swani anana shitumorizo mba sahiri ulana familia tena shetu amba pare angamie deja ni mengundani kuna mtu ana telma tambuza lakad khalaqana al-insan fi qabad Allah we mwenye safu darwamba wamina mumba ntimumbo nbe maisha nyule mengundwa tu kama zero c'est pas bale ujoeshi bana wadzao tranquille washitu mba mnyaho ane kusina iro yesu hoza memsuro ngamba o gentiro yaho kobwaro yaho ngalia amba kawastambu bijua fetamba kula mutu aliomba hali mengundwani ana probleme Allah mwenzie bavuni tujwa jona mtumba siha mwenza dungana mewa siha warungamba ngalia wale kama hairia wale kusijomba problem tinda lune dagona mewa donc tujwa kama warenga uhusuda amba roisu hoza tumenza kasetena na mewa bikusijomba problem tinde Allah mwenzie ile ngasuriri ile bande mwana shwa bodo mkinamba ashinde adele ngambovu zampara dimana mba isilazim kula mtu wenda wonu mtu amba na shitu ya khairi isilazim mili dua wa mili amtule dua ile bale en fait je suis laissé na remettre na dua amtule iuregeten ouais wonu mtu para enero rongamba khairi wa para enero Mungu atobarikisha basi bale torongo Mungu atobarikisha ni karo wewe ka ya kweli basi utaona mba enero ile wajona meso sijo para marquer ngrana zile enero ya uli juste mili dua maana fait mtu aromba aganye shitu après wao jibwana shpile ole ganye bale en fait ça veut dire mba positivité shitunzuri lo harmo shpile bale ole para en fait yo ndo reflete bale jehu para tena yule maana mba mtu afanya mtu sihiri na dzili ndile mba kasila wale mengundani pindulo mba kayampara wae au wana hii problem ndo mbespara na wana yule wano udziro lio problem ke simpara tu de wae kukola fanya shpile besi judungarangu mwana mzuhu mwana wahe mwana ishuka tapaka maha wana pia zalo harma familia balo je subis ces problèmes ile na ono babale unatatoa la wana mmeo rangu la wana basi beo kwa jomba bale kama ile ngama do ajetimba mba wana waho pia au wana waho pia wa je subis wajona pia maondo wamfanyia mtu mordole même si de maondo mordele wamfanyia ile beo joamba problème zao mengondo abo ulotsimbanga mambe kushindi fitia tasikudunia tokoma donc usone mtumba astambiha amawa roya uhodzamba usenda menye maisha kula dua utsomilio mtu islamu doele senda mreme mtule siregia en vitesse c'est pas mais si jabole bole mori tude makato okweveleha no dua yonsi utsohedzemi honor ngwa Allah flan kadaunu samwiri aspara markenyi grana wa miya ngombungudzia umwangedze nekorongwa i contraire en fait jouamba nekaka ya parade wawe duelwa mile ule samwiri isjo uregea be ijoata ke swa wawe swa mme waho swa wana waho swa ijudunga ishuka yo demana mba islazimu kula shitu mtu aifanya mpaka kojua na tujomba watu wengi maore mtu ambilomba ndo na majini yo ibada wala simia de Mungu morde skwile vali ula rambiamba ambilomba neka mtu ule kana bishi ole rumbu henda kiyama tondo tula moroni manefu ndaka lazima nambishi ole rumbu kanda hapo Mungu atsono mhukumu na unafikiswa fia hiyo subhanallah donc kula 2 millions pour islam même si dua ya plaisante de maana hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam makatala hamsiwahe moja maana mswahe akamkuti tayahe kamkuti de kuma kataja Aisha roi muhozo tellement ba mewaya la wandea hamsiwahe moja ole amoja di tellement roi muhozo après amfanyia mtume sallallahu asinya muhomba babo amfanyia tu di sinya muhono kama ngamba wendede hamkuti no afanya tu sinya muhomba babo la wadi ha basi mtume sallallahu kataona tu de isinyi ila ngamba jero korenga sinyi ifanya babo ulio plus arma bahari basi bahari ile kuingia pia goda sinyi moja toifanya mtu Islam nambiro bahari ya kungia goda pia donc limana mtu Islam kusina droit bwanyo ngamba Mungu atsomungamiza
duelo mi abali ile kaisa na mpara mtule Islam kusina droit wa mlaani maana laaniyo ya rabzi ya Mungu msamba jeje tule ya laaniwa jeje ula laaniwa Allah rumamba no leka laaniwa du coup laani leo shukia de mtule aiveleha du coup sona mesho ya musi sona mesho ka senda sona una difficulté kula siri lwelo ususika tu même siri kali siko ya bara kujoska depoa neli sijeisi kalte za problem mana tini mana feti nia ya waivele shedzia mutu Islam di mana ba c'est très dangereux mtu Islam sawa na upanga ambao una double tranchant usikutwa kote na kote Tuislamu mwana mbaburi hazi mwana mbangoze zarandu asala basa nda iswali mwana bakasina shtuya ula na wane wasimtambisha ni asimamu dumu ule dangereux harma maisha ya wawu mngali yao donc wana mpislam même sa ufanya tini alhamdulillah wese upase auchuz neko sona mbamona to simona mtule roho ito hodza wito utambia borwa umchale mtumodole usike karibu adabu usike tana shtuya hemba isika karibu na wawe ta ije hufikirise mtumorule ne ile tous bwe hanyo suku wambeleshe dzia shitu tsoko ntimba ya peu be ile tsomsika kweli maana Mungu atsamswami himadambi haheju umfanyia mba afe be Allah subhanahu wa ta'ala simundia peboniho kado mba sababu de sihiri lo wamfanyialo be wawe dzilindi lewo wayo umfanyia sihiri amba abumpare maondo kasinzema huku be kula segondi kasinzia huku Allah asambia malaika na muwashi unu kado special mba itomdelisa shitule yeshobali kula segondi virao ana wi alhamdulillah rabbil alamin umtafanya mtumbovu be alhamdulillah kula segondi alhamdulillah maondo dia mparo mtulavele alsahiri lebali dimana mtanga tasubutu kakojwa be afanya shitumordeyo pratsemsoma hababona babu twala bena mubata suku katsoringetse na harmoshtu dimana ba harma shitu pia Uislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam 10 miraro hambia tontumba he na mwabudu tu di Allah qulu la ilaha illa Allah tuflihun na mrongo tu la ilaha illa Allah mtovuka na la ronga yo dangereux mrongo la ilaha illa Allah maana rongo la ilaha illa Allah kusina droit fanya mtu sihiri kusina droit wa abudu stati kusina droit ndar mwa ziara kusina droit du coup watu pia washanga na shtuilo rongo du coup no waskar sire du coup jata kondwa salia kopulwa na zito sababu tini amba rongo tu la ilaha illa Allah ni wa haraya wa haraya. Donc aujourd'hui le wana watu sirongo tu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah watasukunu wamperongo hazini kama Afrika maislamu umkula rongo la ilaha illa Allah watu pia washanga simumlani ularongo la ilaha illa Allah sijisama tena mba hatu humpika sana rongo la ilaha illa Allah même so islamu maana badneka bufumtu bibo wirongo bombe rongo atu shinde binge maondo kama banraketi bali subhanallah maana chini elimu ya shashi ukidi manamba wewe mtu Islam bumpara tongea khairi islazimu mwambie ya Allah mzidishie elimu lalo nayo ya Allah sumie mzidishie marke lalo nayo ya Allah sumie mzidishie diplome zilas para umkile baraka harmo diplome bema katwa tsamenye diplome mwana umnyaho naho walikoli odojwao donc ile manamba harmato morizo kala zimu mtu akamba bale roisu ho zamano sona mwana wa mnyaho asireshise au sona mwana wa mnyaho asenda mbeli harma maisha ya bisi lazimu ki harma watu waliomba kulawe hata ono mtu vompara shari umili Mungu ya Allah watawasau bil haqi watawasau bis sabr mugono mtu vompara tambule ngomba ditru namna ko zilindi lamba mtumpara shtumorodi basi mpara bani sinara harohoni bani wasala surufana na vule maana tini wa mnyaho vompara msiba subhanallah kula bale uzina bale na ula feti busilama dhambi ya heule radze kiyama Allahumma amin babon ula ko zina mana bupara tambu du coup la moitié ya madhambi madziro mbakusi atahana mbiemba delina lina simba du coup par exemple zepe bon na bale wodwa wamtungisha tangia zepe bon dimana mbesi lazim kula samtoa nettoyer cerveau yahe na mafikira yahe twake tout le temps neutre mwambi la neutre ça pas demba kusina romba isuhodza si tujoswa mimpune royo hodze uswama yaho ile ikubaliwa. Donc ndimana ba islazimu be antuka harmazo pia tunajomba na rabelu halimemwani projet atsemswamaha promudu Allah subhanahu wa ta'ala ndimana Allah rumba timstawidiani dunia timstawidiani zishzahula mbawaruma wangu walena ujibiwa timstawidiani kula shitu be shunitsa umoja tuletini ile tumrongo alhamdulillah rabbil alamin musujudie au nihimidie fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu wa tahna mswamaha wa nabao
kula seconde subhanallah astaghfirullah ni kitu chindelo hanyuno babo na babo c'est bien yo katilomba mtu alawi maana simona mnyemba asienshi fetri alawanda kufanyilie kalite za zitu za masahiri andi harma mahaburi andamfanyilie mnyemba amfeta skena raha liminguni alawi andamfanyilie mnyahi amba skena raha ya mtu baba na mtu mama liminguni wana alawanda mfanyilie mnyahi amba umsike mawadi mba maloptalika tushinda ya pari ya solution alawanda mpare mgangi hau mwambia mba bani tsafla nkada mpare kada betongo mojade mtoka sielewa makatwanda para fundi mgangi la plupart du temps on va fundi wa Qur'an wengine hao mélanger pièces tout à du coup tukajomba fundi wa Qur'an wa kweli de fundi wa mgangi du coup alawanda para fundi mgangi ule mbawani natsobenza bwa mtu anfanya shitu bani natsobenza ndibe bumpare shitu nziro harma mesha yahe atapaka wajutie awajutie harma mesha yahe du coup les shughuli kez marqué ba ou tez marqué ça veut dire mabala tia marqué zile bali ça veut dire marqué les bala fait tout nous en fait des problèmes zakala zimjezim pare fundi les maana wana wagangi wengi wanaza en pleine forme même tulanda wa 10 de bois paro ya maondo mengi maana fait bali ça veut dire marqué hele wa mbayo bali asendola marqué bien échange en fait histoire wele isibunga de marqué wele du coup wawe marqué wele wawe jeje mati mafundi wagangi walona nguvu na wawanda mdemande mgangi usikona wadekula lera mati nulona problem rana fundi mgangi ndio mafundi mgangi ana akili ajomba shiyonzi uifanya wale weka shindifanya rien wala kashindu saidia na shitu donc du coup ana protection ya hana uhura zitilia wao mwambia motsamnya wafe okay c'est bien basi ushange kontes kukada au konte mahamigabi au fanya shtukada utsona idilia na bali fundi bala hambia shtu zile bala senofanya bati ya uhura mbafeti shtuile ke lazima jehore gede imrege fundi maana majino lo ngata taslo moro unomdunga de fundi ule wengine wao shendo wa traverser wanda msiki bimati ni wao wanda disal sihiri de boparo montar mamesha ona wana wahona etc jomba fundi lo jona kufanya jona sihiri la fin ndo bali jorema hair na la helle au fanyilialo wa wanda mwambia wambana zmarke wa ufanyilia jo sirmba kula sir tsobele shizolo ahe jelu reme ahe la helle bali jelu pare du coup di parna problem mbili amgangi ahofanyilia amfanyilia na ule na lila mfanyalo ule gudul somsika mtu ule kweli beli gudula sihiri le jore gede wawe au wana wao au wajuwao au wajuwao au dunga tu fanyila kyo mengoni harma wanao hiyo watu kawaji tunata sele para fundi wao alhamdulillah fundo mangavua na mbamba basi tunafanyia shtuka deni utsoona mimi bani simlindilia tojo mlindilia tojo afe kweli maana sikia mkini paro kaka para be usindufanya to makatafa basi waweti nditso para udungu ukasibabu taula afu tinde wiganye tinde wipara harumesha maana ulafu kusipararia maana tide marke hakane de wiparao tide shaula kuila kula suku de wiparao be unaho maisha na waya na maisha bi maana Allah subhanahu wa ta'ala rwatin musidziuli wanyuna wanyu wala taqtulu nafsa alladhi harrama Allah illa bil haqq bator ngamba nikaswa mumkarangisha sio kaito para basi mati Allah wewe mwenyewe ambamba musiulane wanyuna wanyu du coup je mordé kalima mordé lazima protéger sa fistona baba sio ngai para nsofa lazima uziproteger hau ria busupare shitu ana kwa pompier waja para mtulemba mazao to ngamba bani safe bon afu ojo mbubwa baleta we maruha maana tini to ngamba sio reka ka para kweli be Allah subhanahu wa ta'ala rwatin wala taqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq musiule nafsi lomba Allah harwamba interdit tuyula maana dibo Allah subhanahu wa ta'ala jomba wana damu sawa ulani wao na wao wana damu sana mailimu magrigire masahiri amba mnyaha afi Allah jopia tumordezo dia tsahu menye fikira wal garde amba Mungu tudaton mulao usikie namna hii maana Allah subhanahu wa ta'ala jomba kulash ya khairi upara uyeladi haya
bekula shtu ya shari upara uyo ila de wawe nafsi yao suwa kwa ziproteja hali ya lazimu, suwa kwa soma hali ya lazimu, suwa kwa fanya shtu ya lazimu, ata Allah subhanahu wa ta'ala au proteje. Juku nekabu para mauti, nekabu para shtu nziro, nekabu para problem usruwemba ile problem ya Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ile lawa hakoju. Donc alhamdulillah, uzungez protection à Allah, attachez-la au tole tambu mordezil. Donc, mana chinita nako eleza historia mtualumba celebrity afa. Maana ni kwamba watu wengi wanatisidzorangwa kia historia ya camps amba makatafa. Maana tuna watu wengi amfitwaka wasikwa na mawadi ya tension. Maana tuna watu wengi walomba wasikwa na problem ba wenye tunika wasijua stuza wapara. Maana tuna watu kawasinzia jusqu'à aujourd'hui. Maana tuna wanatata wa traumatiser sababu de histoire hiyo taleo. Maana chini wenatabu lawa mtu harmadago au bufu waswa fimo bekarto rumia nyingi mana isitambisha watu wengi ba ufayo isitambisha. Donc du coup makatilomba buhijiri action mordei. En fait action boilomba mutule afa en fait akojilwan. Déjà un il est wanu watu handa amba piège handa iparo wanadamu. Mtu handa akojilwan. Après tindia hijiri makatilomba kozungulwana. Yote na islazimu kula mtu stwania hai watu walomba wa bloki haruma shtumba kawasinzia mauku de tsatu rito fait ri nanouer un peu pour que stwania en fait wa débloquer au moins ashinde wa yenshi fete. Donc du coup ivolomba kozunguluhana. Du coup atu pia wakiamba zunguluhana. Du coup makatilomba watu wakiamba deja histoire rata kama tukajua afune watu pia madzawa mbilo ayo. Du coup atu pia madza stwania pia wasimfikiri madzafu maana wasim maizi shtua kozifanya na mnakote za. Du coup isija pia harma iroho deja wode shtuza ide maramba mtwalumba faindwa sihiramba angie masera awa faindwa sihiramba afe awa faindwa sihiramba skefete mesha naye yode wanu problemi handa ingia tumorde wotu kamba bonde burengwa charbon mtwalumba wana hamu rohoni tension na zile la plupart du temps paramba sihir la romilo babu vulorengwa charbon au shtu ya moro bali moro afa na mnele urengwa shtu nzubu ya moro le shizinga ya moro au charbon ile ije itsere se wabuhano pula zinalo haruma charbon ile bali ifungwa hadi imaginaire na roya yafungwa mono na shtu yo. Est-ce que waskutso na rahata skut kemetso yo zieleti tunarenge boati arenge charbon itseresa arenge na dzina laho arongwa pia zorongwa za mazeto na hiri pia meme sasa na moroni asamidza dzina laho moni au foto laho au arenge shtu ya pasa nao nyelezaho au arenge kabwa yaho arenge bwandu walwa marché aje samidza mon mai gutini le charbon au goudron le bale ay mélange abala alwelat awalo timbia bwana hafikiri ona sukumba utokana raha omufikiri tu image tu ni madza kusitsana na raha deja même si kwa fanyili walo be fikiri tu inamna watu wafanyao hata uzipara mbona hamu kulasa una hamu yotu wahiwo na namna itu madzao tu mwenye tu fikiri imagine usona mori c'est fini. Donc du coup bwatumba itokamba kweli woria ufa itozia babo watu wa idea bale ushange be mtu alomba feti ija chronique ije fanyi hanziro rahana ufa normal wa mbilo tumba fulana alao be ije double te ukree na tension na wade ya hoyo ça veut dire mba hoyo problème ngine kula mprana qualité lazimu atraiter be kutuzwambia tu pia mbana mkansi pia ba bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin c'est namna sasa mjumba unu ya hii problème jana sihiri la fanyilwa mpaparangie hamu kula suku. Du coup déjà rangu avant akwandisokana hamu wazetu za komte hamu mwaneka senda fete kodi mewaya simtambisha atolo hazini au anatambu za he personneli. Du coup ana hamu kasinzia mauku déjà partir ya babo unamba rahata ufaini kakaja ni madzaka na tambu za komte attention stwani rohoni uo treatment lazima kikaliti nyingine. Beko tunaza renga mtu mordewo waja paramtumba avant koria amba takoria de makato kia sholo rio uo treatment nyingine. Donc de manamba lazima mtu ajue diagnostic au mwana tosfanyilia watu diagnostic ujumba unu tambwe hii andi sahabi mana tintalo na problème ile. Et donc du coup kama je regarde mon histoire justement makati ilomba wa concentration ya dunia pia ilimba na sababu de mtu mmoja huo na watu pia wakumjua. Donc ça veut dire mbahari mwashiki wabo wa gangi ho benza situation mori. Mana bodi bwana wafetamba kula kalite asiri même si yaka dele hanane yo jatu mwenye je disiki. Mana chini shitu ya handa itungeshi yao sihiri au jini lingia mwili na hoteni
uria na chini na makatilo mbao za hasira zodi zitu ambazo buwa mlongo tu mazitono ungia tu na ulawa makatilo mbao za hasira de maana Mtume sallallahu alaihi wasallam makatwa zona mbao na hasira amba hasira zao za nziro arongwa keti awenda tawazi maana shetani hutia moro mwilini bao dikuwa zili dzemiri morole ulo mwilini au sino hoe karema makatona mba hasira zoka sila wao sivua tu monu sivua ambilo batawaza omwe tuziliza magia ya tuziliza bima katona mba hasira zote zoka sila wambia keti leta uhime mba usanda wa ule mtu wabwe mwana wafanye shitukada tawse utohima utolemewa hasira zote tolawa na harungani kakushinda harma basi la stop makatona mba hasira siziza turuhoni tatu ufanye zitu nziro tofanya action arungwa la allonge Mtume sallallahu alayhi wasallam arungwa allonge comme ça ubaki tranquille mana chinarungwa mba allonge et hadisi zia bomba allonge be harma psychologie wasifanywa psychothérapie mba mwanadamu makataruna mafikira rohoni atashifube ilo nziro mbaka shinda example wala kashinda shukiza telma shifuba nziro na mafikira na hamu na tension maana Mtume sallallahu maramure nge hadisi hayo mbarsiru mi harma psychothérapie harma psychologie ça veut dire makatwala na fait bande bwana mba respiration en fait yo wo shindo contrôler wo mwenyewe uweze ushikiza pumza respire en fait makatwala la vale du coup la vale la plupart du temps basi atai udziro lwa hasira lwa kana mbakutona mreme msoma maana kafanya kurso basi weshino himi vale hasira soka tu bien fait sokungua de manamba Mtume sallam asomeza kula shetu de manamba wasi lazimu ruzungui inamna wasi lazimu ruzungui inamna resource ndo fanyita Allah subhanahu wa ta'ala arsedi harma arkefete harma maisha yetu et donc makatilo amba tule watu pia simzunguha watu wazake histoire ivo na histoire en fait volo mbaka ici mor histoire tout simple amba ula fu bon anampiga tour là c'est pas comme ça mais mtu alomba watu kumjua donc du coup volo watu kumjua ça veut dire mba pia événements za maisha he en fait iz rangusku ya handa ataisuku ilomba rahaka bana dziwane taraka zazia maana tamnitsendo wani sieleza donc ça veut dire watu tena sieleza na wahimfikiri antuka Mungu amjande bwana la salama salimin amswami madambia haswami na pia maislamu wa limamba mtuambilo mtu alishatungu nzuri le mbinguni kula mtu atufikiri usina una njema usparao kaburini hulolio limamba mtu lazima afanye pia za ufanya twasomedze mwana wa henga wa hifa ukemba kwa shinda somedza twanyina be omwe mwanaho ashinda somo alhamdu voilà donc arrivé un moment makatino ba événement ya vavo isenda bona vavo kayazia be ramorenga suku za handa zilimati narubomba wagangi bodi bwanu mbore mana mbiu za magitari awareme na rumbuskio ba mana chini wajomba skwile bale kula sihiri libeni wao libuli watu mlongo ouais mana feti uria ya babu walomba Syria wengine watu wa Syria donc ça veut dire mba uria yubu wa mlongo majini mazetwani aparangia mwidini hasira atokiomba fulani kada wakonvote fulani bekapara wakatule tena bale wagangi wojibiwa no biha masama siku ile bale na ujibiwa makatilomba bukama chia futu watu adungoe machi ekipio ya perde emotions zao zo changer donc les bwanomba watu wengi mbao sikwa na masiri makatilomba shitwa kweli ndili ambaye ipase kaya passe du coup usukwara ma position négative du coup bwa mlogo kama mazetwani masahiri wapara wangi harma mwili wafanya hazio ya wajibia donc il voit le événement étalé dans le temps donc ça veut dire en 3 jours raka parwana tak tak gangule sinofanya shitu amba aya accélérer ça veut dire aujourd'hui par amba kokoria atandra dzihota siku ya bili siku ya raru siku ya nebo ludzike basa tisizole zo mwili ntomunye tukusiliele wamba ini la havino mtsakoria de denko sidzike masiria ça veut dire ikana mnede wana lazima pra 17 questions pra 17 questions chini dia tsongeshata vasabande nkiaoria hii maana watu wasi profiter kama divade uria ilio wafanya tongo zao comme ça zipara matam donc yahanda ijaomba isilinga attention rohoni chini ça veut dire mba déjà je pose les ngata jezingia rohoni maana surenga rabuzi lazima rabuzi mtoi jouer de bomba feti jini kalishindi la hungedzia shitu mwilinaho mbakusina yo déjà wendoi active ça veut dire barna pièces médicaments mwilina hatu bema katwarenga doli praniondo active i dala lo mwilina ho menye wa dekada
Du coup kula problem thyroïde etc. pia watu wana thyroïde be watu senshi fete na huyu be bwa shitu des autres déclencher wa de flan kadaule wa de flan kadele. Du coup waganga wasele wa shtumorde ni maana tuambiwa mba mtu ajiprotege amolala ajitleki fadhini harma maisha yahe na ya wana wahe na ya hazini hahe na kula shitu ifanyao udite harma hifadhi. Hiyo za large sujet du coup plus informations zani plus si tuzo kan zirom tuzelwa de mamba c'est mieux pour kana stilo mba kula shitu hongolo mba important pour renga airenga nut c'est pour ça mba wamika na stilo kai vont ne rotane karma pia tamrabani nombinga pia partout où je suis je toujours un truc pour noter pour pas oublier les informations. OK, donc du coup makatilo mba événement il dure dans le temps, ça veut dire mba walo ana temps en fait toi créer ce qu'ils veulent avec ce personnage. Bali mtulika mbalo simrumia kama harma itongoza hizi lasfanyao harwa shkuzi lo twamfikirio harma uria ile kula mtu en fait émotions za nyingi siku ile bali du coup stupia zori siza siku ile bali kula video tu wana isirisiza kula shtu isirisiza kula shit donc du coup en fait rohesi cumuler isi garder au bout d'un moment watu mbakashinda wa supporter bo wasalemba ban kama malopitali wa mtu amba realizata message mbarangwa kiasi tulimo kashinda respire tali ovani wa mtu amba makatakia shtumorde na feti ana blocage kama mwenda paka pompier ya jambrega dagoni wa tumba problem nziro za wasijiria en fait za kotashisa du coup j'espère shisa hiyo du coup kula mtu kula sihiri la kabelewa kula shetone kabelewa wanu isenda no zina tuna ujibiwa atai wasili wanu enda maana tini wakabulwa pia milongo siku hiyo imanda rambilomba makatokea mba mtu afa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bima na boside tumba uyirongo tu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun side namna hiyo sasa lazima uyirongo maana waislamu kya mtumba afu au mhijira shetu inna lillahi sabdira mba wasi wa Allah donc sabdira mba wawe utso jonata ke parent fanyie morde mwana nyangu la alawa bali au mtu mjema zangu la mtu ni mjo alawa neka wawe wangina mbatside Allah utso jonfanye shitu basi blocage yudi mana inna lillahi sabdira mba hamwa kala zimu jontie yo blocage. Donc il manda kula shitu ya shi uislamu islamu mtu yelewe ajene imana na inamna tserengao atashkule sija utambisha mais do balancer tout inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna c'est vrai toujours oui balancer comme ça parce que tu sais pas watu si rongo toujours rongo na thawabu hirongo imaka toili wasofish tu lala mon mwe inna lillahi ça veut dire ba wami unono bana wami wa Allah ikiwa hida lazima janrisidi Allah ikiwa hida lazima ntishe tu ambaye tuntambisha betide wangina mbatide Allah yo sana shahada makatarunga la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sabdimba kawasim lazima nfanye rien ashina ntuse neka Allah kabenza donc yeton paro alhamdulillah rabbil alamin. Donc yodi itongo yetonge shamba watu kawasiele waswafi istongo morizo donc yodi manamba kula shitu iuparao kula événement uparo harma mesha hojomba Allah subhanahu wa ta'ala arwamba toute responsabilité pia za shtu za peu zuparo harma mesha yaho zukasi katsizahi bezo za huo mwenyewe zilawa haho juo mwenyewe be kula shtu hairito paro harma mesha yaho yo ilaha Allah. Donc wala lazima fikira lazima tinde lazima nifanye nitenziani attache tu za peu zinisinpare du quoi tes protection ande kula mura tona tambu renga protection tio ampara mtume sallama amba akamba dua nyingi amba kumudzi protege aja munu mtume mba munda tatsala ali amunda ana wengwa dua hule arenge wengwa dua mba lazima some pia pra protéger amamba atini à partir d'aujourd'hui je saidiar mamesha soma tous les kulu charu zile bale basi zitosho dua zile pia soma amtole pia stambu zile kana au amtole pia zero aka harmazi mapaka rongwe dua kada au amofanya shuka darongwe dua kada pa tujua zirongo be protection optimale maxi wa soma kulutaru zile wa mulala au alfajiri na maharibi au kulali raswala zo su protéger. Donc yodi manamba c'est lazima kula mtu asome na moro kwamba mtu asome c'est bien pour vulikie baona babo be islazima wawe waje utienziani amba ntsawa jao nisome. Du coup mtu watu pia nunua livre na zao wengine watu ndiso nunua livre asiso mamasha Allah c'est très bien maana chini makatwa soma wao mwenyewe ça veut dire mankilio yo kazaidi maana chini wao mwenyewe ndio iona kitu ile. Donc watu waliomba wase wandaye wataki wanyahe arma kalite za zitumorizo waende zunguha watu moro wa gangi au wa
ndai wapa stawanyo maondo na watbungana husuda mana chini mana simona mbaule asteha mana simona mbaule asijibiwa mana simona mbaule na entreprise mana simona tawananya na wananya ni wasende fanyana mana chini washanza islo wanu kada kuna prasita du coup anumtia mnyi mawadi attention anumtia mnyi qualité za mawadi usparamba ana awana marke bikasi joe la de marke la rona mana chini kula saloptali du coup je dis para nauria ina feti si jar maro ya ho si jar ro ya ho sirema gu donc il s'envoyer damunye ngimulini du coup kaishinda ya support os para Cyril Belou alje direct jel kets derma wanu damunye be lazim ibire wajar bloquer vale du coup se dit para na mawadimba respiration tension mana chini Cyril Belou alje kets kam de wanu wale na lolo jajeje loja wakati amba chini amba sahirili makati la belewa jeli uparamba deja ukana tambu za hozangina du coup lojo dirajoute harma problème zilolo nazo protection même sous la protection ouais soit toujours faire une protection et aussi que il y a quand même alhamdulillah kwa matatfanya lazimu be Allah subhanahu wa ta'ala de a tsongeshia ta yansika ba toujours irongwe namna maka tromba ulala kwa zi protéger bobo parashitu hivo rongwe ba zizla Mungu kala lazimu kulila shitu mtom accuser Mungu mana wa Mungu accuser Mungu mpeka faible en fait mpaka zungwa tena solution toko yote maka ba zinza Mungu du coup ndio kentsikambo anoburia zi ulinde mbara Mungu afanye zake sile namna Mungu ebenza mpwa dzibateo Mungu ebenza mtumba ikagetsi tu Mungu ebenza mtu ali ahime azunguhe afanye pia zofanya afanye zikozi tumorde de Allah subhanahu wa ta'ala amwaplodise wana ujibi amba wawe de utsao kwa solution donc kala mtu aketi tomba wani zozla Mungu atfanya zofanya non si lazima ufanye zikozi hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ausaidia awe i solution ya lazima ifanye bas donc concernant justement basi watu wale wanao yafanya hivyo ya masahiri batawanga bidziwanyao awatawati wanyu mawadi maana jamba wadu attention imsika wala tofa au mtu kada donc du coup ba qualité za événement bazozo binga qualité za mawadi bwa bwina baka mira aprima katamira ikade mimba ya handa yae dema katamira en fait bwazitwa kana zomulini baka kala zimwadza B Allah subhanahu wa ta'ala jalemba ule lazima adi donc je mpara tambu nziro mpara tambu qualité za tambu harma ya maisha ya bwenule rangu bala andiso mirail andisa ihamilile maondo ta kula irata dzipara harma sali ya ufanya contrôle za grossesse je sais pas comment ça se passe contrôle za grossesse zile asi didi mabali tension si atalo asoro mbahe mwana hon katswenshi mwana hon katswenshi na mna tension ni nziro so frango au début grossesse mana chini tisizola jengi rohoni tisizola wa habirohoni twalo jeune afungia basa maisha déjà bloqué wa kamrango bali kama ndisofungia du coup asidi para na tambu asidi para na qualité za tambu ambaka kana zohaliwa et donc na metsos mwa mbano namna ile bana ko lazimu wa chini lazimu u so rito we manara mwili shabanu tsofa au mwana katsonshi ustawa chini rongwa ni stawa amba bora garde tout quoi qu'il arrive ne kai jiri nziano homba isilawa boy tsola be en tout cas mitsoja na kaliaradi on sait jamais comme dit wa trash maore na komoro ngino rongwa si garde tout on sait jamais na jamtonu bani jit paraît na ngina non donc du coup elle a dit ça le médecin lui dit ouais rongwa non moi je veux garder on verra la suite et du coup ajabaki kula mona tambilomba bani una rendez-vous na sage-femme ou una rendez-vous na gynéco en fait roya keska rohona en fait kesi placini du coup na qualité za mawadi jaka mwerohoni maana tini tisizo moja tu de aiona machine za l'hôpitaliser pourtant oui jeune mtu asoma ko lia jo pia tu mordezo comment ça se fait pas tu mordeyo ija imfanya traumatisme harma maisha ya na vale kulenda talala tsinzini shituzilezabelo hamba jezim bloqué wana sijaze mwamba en fait mwana wa himzo sifa donc du coup plus ça kula sa sambilo shpile kula sa shpile sijaswanta aikubali shpile mba kweli de ce genre para donc kula mwana tawasilo l'hôpital fait tension si amana wana j'ai poussé tana harmo iro wai accélérer iro et battre du coup tension
Du coup, j'ai continué quand même. Malgré tout ça, elle était forte. Masha Allah, Mungu atumbarikisha, mjandi adze na wana wengine na wengine na ukawasi na Mungu wabe. Amin. Et donc, du coup, Jacques Etsa Hendra Stambi Habe akofanya traitement za rukia wajao justement. Du coup, moi traitement za rukia za comme apaisé. B problème de omba neko fanya shpia shurukia na bale shurukia lazima psychologue de to tsonda rukia boy fanya rukia ta ukutosha na usha. Na tsikula wadi de rukia auto tafadhali. Yomi yeleza na uyeleza. Tsikula wadi ne do tsonda Qur'ani aito. Wambelo Qur'ani kweli dalao be wa mawadi mba Allah subhanahu wa ta'ala asawo ndedi lopitali duku jacket bale mba uno maja Qur'an tawala kabuskirishi enra docteur makatona ba docteur kasina solution uzungwe watu wafanye rukia wafanye rukia uzwe bo watu wazungwe solution nyingine mais toujours alisha pia zitu mba bandra ngumu ngwaru ngamba Qur'ani ubone sama ulishe pia non c'est lazima uzungwe solution donc du coup asifanya solution en même temps Qur'ani soma du coup be afetaka hyper possédé, ça veut dire akanama zetwani mengi mwilini. Du coup en fait rukia yake dure mkindi 3 ans. Juste pour vous dire watu mbao vona siku ile kama twamaliza bale watu vona siku ya bili watu fanya treatment ya hoa maji ya Qur'an leta ikomo de maana mbao mivenza mtu anaenda tamalizo hoa maji ya Qur'an yale rayafanya harmo rukia mtu afanye diagnostiki angalie mwili wake chini dia changer na tindika changer rizwe surtout tionziani ne karis fanya treatment ngine au c'est bon il a fanya lazima ande l'hôpital yo demanda wami insister harmo mtu nafanya rukia mtu nzena mlisha tu dans la nature ambara mtu nfanya rukia ni mlishe kama tu non c'est lazima mjue na suite amba unbandalomba tsimfanya majiana ndio ya hoa ataban majia jokoma OK au bout de 3 semaines c'est lazima on rende compte mba wa GG mwilo wa GG tindi kutambisha au kula en fait en tout cas je suis là en fait à répondre aux messages pas les appels s'il vous plaît parce que j'ai pas le temps pour répondre aux appels sina nafasi ya répondre téléphone amba la gwe mana ça me prend du temps pour me rengalera mbili les rataro asineleza. Du coup ça me prend du temps. Mes messages je réponds vite. Même problème ba urgent ba lazima hire tsimbali zamba sihire be tafadhali problème ono tunzozi c'est pas obligé de répondre téléphone ou de raconter rêve be je vais les toi mon message nto inshallah taala nto y répondre par message au lishe vocal même les vocales des fois c'est dur man ça venze au toujours ne vulket tsena écouteur des fois yo tune yo tambisha même pas toujours lishe vocal kabasta mbo harmas vocal be surtout les ukamba bale obligé unhire apona mbaba ntjana tsoromba kokwangwa ndwiri abavuni sala tapno yoti obligé mpaka unhire toujours tu unvele des messages au tufanye vocal nika kusijwa wangi haka basta mbo am répondre pièce message soit skuila ou skuabila ou skuararbe am ti dépasser sauf si wasukumba nekatsina tambu ya tini ya réseau. OK donc be harma shtumo réseau pia basi bwenwa jake tsiba hi ahenda mbio ahenda malutali toujours tension et ata ajamba kulera ta santé aono toucher tu ash l'hôpitali ne madza fiti roya hisenda mbio kama sibate ta madza fikira mba waye swafi mbade akozo fasu wa be ashindande na grossesse malgré mba ma médecin mdungu mba to ande tapaka muisoni be muisoni afanya césarienne ba para mwana du coup makata para mwana yako mtukisa mwana hewo swafi watoto tsamba atambia na mneta makata para mwana tena simtukisa. C'est pas comme ça comment on juge les gens. En psychologie on dit harma psychologie psychothérapie mtungani afeti tindi atungisha tona mtukisa mwana anata sunba wengi bobo mwana nyumba nika mumbenze fete même si msongbano wa mwana pia mwabenza bwa mwana moja ambao washkia marken makataka mimbani hanyu donc Ujirishi tu magataka mimba naho du coup mwana msoro kula himone isuhura pele événement nekako fanya accident na mwana ulaka mimba naho kula himona mwana msole même siku si jomba de shitu be ituhura pele accident yao na akamone yao mtu alomba mmewa mreme awako mbubu wa makatilomba mwana kamimbani du coup atoka talomba makatilomba kamira mwana après kula sasi mmewa kumbubwa makati manola kamimbani kule mwana manola feti manola to rapele maondo mmewa ufanyayo makataka mimone yao mtu alomba bumuhijiria shitu tsoko yotsi ambana mwana wahe akamira mwana ula hizwala bala joka dei imarki ya shule hopara donc c'est normal mtu asomba bali kasim mpenza mwanahe en fait c'est normal ukena mwana degu amba mumo na mwana mtsori weso mbwere hata rana wanyahe au mfikiria mbovura na wanyahe au wairata we hutukiara na wanyahe c'est normal ça existe behar mashmorle mpraske na hamu betsi foti yanyu wala tsifoti ya mwana mtsaudi ya harwa mofanya zi therapie deri ndao tarijua bwano problem ilio
maana sijamba wengi watu wanafanya psychotherapy toujours harmono para mbaba moja mmewao wafanyia shitu c'est siku mrema yo siku atalawa da goni yo siku makatamira mwaneta para siku kada mezi saba buhijire siku kada du coup il est joka de alama ya monde au para siku ile bale kule mwana ole tsotsa yu rappele toujours ishte au para yebo mpraske na hamube yo tifoti yanyu wala tifoti ya mwana ube dede événement les viribe mwana ola sijoka de mtwa kawa alama harma i problème il amparani be shumorde yo traité hawa jao ka bastambu insha Allah taala harma zo pia zina zi solution. OK. Et donc du coup ule makataza diparabe en fait de manele des histoires charbon mana en fait histoire kafanyilo en fait mtu afanya lisihiri ambapo nula skena mwana awaki afe en fait kabrumilo a charbon. Du coup charbon yo maintenant katara ko suma bala en fait waya katora armanzo du coup ko na ka ono historia ya mpara harma stuyo donc du coup sona bawa charbon de arumilo harma stuyo le bale watu na dzina la he mewa he etc mbaka lazima adza du coup kasubise stuyengi fosku stuyengi deja mamesa na problem qualité tamsumo na ulisi na kono fa BTS ya kufanya alisi pièces zitwa za zetsa da goni du coup premièrement amara tasfikiri mbali simsomo he yo deje simtia hasira zangi na rohoni ambakana jitia do somane alisim somwahi amara taja zifikiri amba mmewahi watambu da goni amutala na mmewahi watambu kashinda wa lala ensemble hamu yangina amba mmehajumlisha yo deja numéro 2 amara tafikiri mba a kasidza kula modza mwana mimbespuha numéro 3 classe as zifikiri amba bani mmehato jomtala mana kasidza amojo dipara amba fetana na mawadi yangina tambu qualité du coup c'est même ba wami déjà t'assure ma jouer maisha ya weketa nduke bora nife voilà du coup makatenda tangiara mafikira morilo mbaboro ufe basi watu morde wao mazawalo harma prédisposition ya sihiri la utia wadu attention du coup mgangera tabeli abo maza je singia ya hinda tengia abo maonzo dia jo paro mana ujoana ba utsahau ou changer maisha ya kifete rien à faire fanya pièce ufanya mbotsama ukefete uno pia ma psychologue ne ça marche pas donc yedi manamba isilazimu kula mtu Islam wera tomona standi hamili Mungu makato hamili Mungu bale mkini bwa mwana wako duelwa mili mtu Islam ile bale yako jompara mwana wako du coup Allah est bloqué avant mjoa hoja Allah subhanahu wa ta'ala ajandia bakula mtu Islamu en fait ana protection comme étant en fait bon tsandra du coup mtu Islamu rata miliam mtu Islam do en fait de lo milia Islamule en fait yono fanya double et quand jema et quand bon en fait yo je croiseana umilia ule ba compare marke de mana ba watu wengi wa makatonda ta ile domba ya Allah mbe miss bless you umbe kada au salina salia ya Allah sumem jende marke nyingi ta kashinda zivinga mwenda babo shondia ya jai doit mordre makatomili yoyo ça veut dire ba Allah subhanahu wa ta'ala a fait doit les sera hulebi bwana malaika songo ya Allah na wai donc du coup je suis là fait soigner croisement de lo mille vale soit de wawe soit mwana joka docteur soit mwana joka stukada bien en tout cas marqué wa mille yole vale ils ont parana famille ili maana basi lazima kula mtu watu babona babo watu emiliana des doigts za khair watu asimiliana mbovu pare ya Allah flan kada ule bano zoro mungamize na malaika srongo ya Allah na wai waja du coup ula sonongamia ule be wao tena suwa wao mwana wao au watu wengine wasihuregea armai problem ya hili isuhuregea bidi manamba kula mtu protection lazima peske mhunumi warongo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sabdir mbaka wasimu tu wangina sinon ndo maondo ambata ya jantuse neka Allah ka benzamba yan par du coup on a déjà protection ba yoto paro alhamdulillah rabbil alamin be uzungwe solution inamna utofanyota ulaw harmatambu zilebale donc aja en tout cas muisona aja zamane be akotu kisamana mana chini kasante mamza mana fin de césarienne c'est la première fois zao aja dispara mashtu mordel be uriele jembungu c'est pas mbala ka falomba sidza bloqué be ambazia kambale be atamaka tilomba alawa tamana aja zalo ataja da gonne toujours mafikira ya uria ile ya babo rohoni kasenshi fete kasila fete roya ya mbali ahira pia kula mtu mjomba balo ile ifanya dua alo wani stambi afanya kada wafanywa kalite za dua na sona basa marche pas
ile maana ambapo watu wafanya pia umeona pia malalo yani watu aniromba wani bulwa sizwa dalokada mba mtu atawadzi au wadala ukada mtu atawa mtu anu majia film majia shingo majia tini kalite za pia zimedika mtu afanye watu afanya tawalimu wa kasifanya tena rien maana tini sajimba usisi kweli lazima mtu aisiye dzinga ndiye yeye nafusi b lazima jomba nafusi ile winga diao eske wewe mwenyewe una capacity za kufanya shtumori zuzi bomtu anihira nambiamba aono harama video mba shajaratu maryam mba mtatawa etc ni kweli isiyofanya hazi yayo b shikio pasa na Uislamu lazima rabzin imani yao yende na shtuile ese pambo kia tumbaini haba saudeni mtu atawa mira tujua ino ama usijua kama tubugo no lazima uketu fikiri okay sambilo mba shtuini kwa indalao severi bentu ifanya jeshi au dise fasalu ahla dhikr udise watu walomba wana elimu haruma shtumorio wajua hobei elimu ya lazimu ne kamba isilazimu fanya rab straightment ivo utojua winu be paramba kwa mtu amba na problema fibrom asandona watu aparamba kesi marsha jorongo chini mafundo wani baho wasrongo mtu anu tino pia zile ni zona wa internet ne kapsi marsi basi normal kula shintu lazimu rabu zungalie difficulté iliyo mwilini aho avant ndo dunga shtumorde betu zwa zivinga tumbarangu kia fundi fulana ngwa noyini c'est vrai les médicaments uslamo yeledza au irumishi hawa harma nzia za Uislamu b kula shpe pasana nzia za Uislamu islazimu kena iman billahi ambaye ni tsideni fanye udalao bede na Allah subhanahu wa ta'ala avenze datsote udalao atiao shifa harma problem inwani ivo ufanye shtumorde unwe na hunwa hali lazima beka lazima ziatu babo amba wino zietu ansilinda mana tsambilo amba se boyni wa hifanya se 100% non 100% de makati lomba ulawa wende na médecin rangalia paramba kawasi amba trompus bushi au asparamba kawasi tamu itoko yonsi babo lazima katwana siku 2 3 zie un mois 2 mois ngalie ale ireagiseo makatona bakesi marché uzungue le mieux lazima paramba fanya rukia watafanya rukia wajada wamfanya rukia bamkarangu pari watu ngomba c'est loin mais c'est pas grave. Donc watu wafanya rukia za kweli wajada utujua wazungu mtu afanya rukia après neko sa unwe dalao morilo utujua unwe bima dalao ya jada pia yubutondo ya bunge mbio pia unomba uyafanya pia kapsi marsi na wale problem de wawe mwenyewe imani yao na shitu ile wifanya bien tout cas médicaments pia zarongola zo pia zo fanya hazi donc harma zo pia de justement lazim imani yao ikebole ujue mbabani shinifa yonekana sifa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mazia fi kage ekabone sa shitu itoko tside yode hadisi volumba kwa kula mtu anirima tsino swata mazia papa ya tijitini de boisa mdisamba basi zoma tunatoa kwa mnosani zomba zo alala tsinzina mbilomba mnoseyo anabali afekisi lazima reto na tambi itoko yetu fanya rakambilu miede Allah subhanahu wa ta'ala ahube solution betimtwangi na lazima yana zaitambo na zautambo donc du coup c'est lazima jomba mtu mconsulte wanu mtu mwema mtu jeje atosha na solution ba ilawe de ha Allah subhanahu wa ta'ala beslo hajini maana solution ratela hajini on verra ça plus tard jinule makatalomba ajafanyi hako zitauza wesi lazima uje himliba kulasa na waenda tomlibi bale lazima mwana hola jake wahe du coup zipara mwana wazalo ana qualité za problème ana malformation ana ile ana problème respiratoire ana qualité malachini ça veut dire mwana ule en fait a doublé wa soit kwa hea au maya au tinu watafanya rabzizi tu para mwana ule ajile menguni du coup wale wajolinda mwana atende wajua zinstaller za ofete wa voilà donc ile maramba islazimu kula mtu ajomba harama shtuzo pia na wadi qualité ya mawadi shtu wanu masahiri morde ya joketio la plupart du temps joketide harama ishifuba harama roho za wanadamu udziparamba rohoni haho kushinda hedzapu udziparamba kula mwana hamu mkiao kula ikiamba bale mwana ho bompara shitu kulera to kiamba wa mwenze hata usona watu must imaginer kamwe accident na barata kapare permis tini il est temps en fait za imhedza tension kakana tension basagesse kwa na tension maana tini maana wa mtu mwonomba hafete dikwa mkase harma maisha ya parake maisha ya peu atambia harma maisha ya dikwa tumurudwa wafanye tumurizo haukam debumba makata huona amba wao amba sona ba wafete haukasijwa maisha basi huona amba
asuona na masaruva mazuri, asuona na tongo nzuri, du coup katsajwa mbali zilo sparhavi zile markwalo skopa katsajwa toko yotiba asuona mba comment ça se fait mba ule aspinda veterana wale, du coup wasenda direct wanda attaquer mtu mordole mba wamkase shtu zilalo nazo. Du coup spara mprazi para na mawadi kalite rohoni amba roya ikaishinda yatini uria nyingi kalite ya uria ukuwa ingia kasubutu alala watu mpaka wasilala manatini mana watu kasta walo alala. Du coup na foto laho awana image yaho awana shitu mba isi hu represente au nyelezaho kila motsa habala si appuyer har mwashfile ba. Du coup sipara tuma ukusimaruha wa mula lo kusfanya koshmari usona mba madzozi kwa tawakaburini taufitiwa watu wandezao wehimasubu usona mba la ilaha illa Allah wanangu timkaliani radiba subhanu kadana titsa kaiste sezabe de wamungalia be watu mordo mpranhira mba ojamba mbani tijamba minjofa mana tsono ba wajima zangu pia tsono ba wa mahaburini tsono tawo afaje nhira tsono ba mtune tidziwa donc ba mtsambia mwanangu amba tidzitsi mwana mareke wa hano tsimtsimbia ngama nda mfutswe na bale bwenu watu la fitana basa 30 ans ça veut dire ma mesia joindre ça va ça va. Du coup j'ai tout secret bwana kaditsa bwana kaditsa ankibayahe na bale ule mtu ajue sho basa maisha ya joindre ho basa mwelewa. Donc yule bana meslazimu watu fanyo shtumorizo bimtu antuka mtuna agarde espoir amba makatilomba usimena se watsinzini ba ujofa au sona ufa yango tsoshino mwambie niyo ilo a 100% mtu afawe kajambilo amba utofa le 25 sinon tukaba watu pia za mkirini be mtu ajofao sinyi zangina dezinyisi zomba wanu unukwela si jofa be si demba tu jambile tinzini ba bon vani préparation du préparer be ujofa le 30 au skukada non tulisa salama bilomba bwazitumba ubenuluwazo be bwazitumba uzo kutsojwa benuluwazo kawasi mwana damu jo skwatofao wala kawasi mwana damu jo di ayi arudin tamut kawasi mwana damu jo shivani ata tsonrofao astaghfirullah alazim. Voilà donc kawasi mwana damu jo shivani ata tsonrofao toujours que faransa 20 ans ba mitsushka tsena maore tsosna ishka hobi ola bdama mautiang de tsonbinga les deux coups para tout changer comme d'avion comme avion mishuka maore vacances rêve zia comme huli. Donc les man ba kawasi mtu jomba bo hanu atsofao wala kawasi mtu jo isuku afao. Donc watu amenasa wote nzini na ule siku ya wisa yaho van madzase fini wasiri johula watu mordo amitsi haswa fina ratati kianzozi morio maana irato kiamba usumena sawa sabdira mba wawe mangavo swa sababu ya Allah anza hoja ouais sabdira mba wawe umena sawa sabdira mba wawe majinwal kawashinda wafanya pia za ufanya mba ungamize kawashinda dikwa jozungu haibo mafikira yaho ya hule wa mwenyewe de maana joti ofikira mba ujofa ta o mwenyewe ukubali babani jofa ibo dzilishi dzilese ali beki ya jinlu mena setinzini au zona mba udzihwa uzona mba usifa sabidira mba wawe mangavo antuka sababu ya Allah anza wajala una protection mba kawashinda wa atenye dikwa surumi ya mafikira yao wa mwenyewe pare wa udzingamize wa mwenyewe o zo tranquilo makati ya marche makati mba kula sawa subutia mafikira mba banu jofa wela latinzini zona mba watsinzini ufu au zona mba wabhano kada usona mba wantu opoeshitwa usona en fait arrivé un moment en fait je suis le joker roni on mba ban kweli jofa makati je suis songi roni on va maondo de jopara de mamba tu mordo déjà avant fanya traitement au même biara bizimba nekaya namna yo islazimu jibiwe swafa alhamdulillah sabda lazimu irongo makati mba usimena so mba jofa tinzini ça veut dire mba shituzili kazi shinda za hula donc du coup za faible na wawe kazi shinda za ufanyia shwa mbilwazo yodi maana humena so ditsinzino tutsona rjohula sulisha paka usifa no ambeba okay ana mfanyi nikamtoshinda kawatoshinda donc ça veut dire mba wawe uwashindi wao kawashindi wao shinda kawashindi wa ese wa wane nao yaruma maisha yao waumenye hazi waumenye msomo waumenye enrola wafanya pia mba udeprime ufe haraka wasona mba ça marche pas wafanya pia zo fanya mba upare accident wafanya wengu accident la kwafa dieu kuma katona mba fanya pia shkomordezo kaba upara rien même si blessé abe ka supara dikoro ngwatini woza detsinzini bokula saudihi wahutiki ula bingi ule mayaho uono watu pia jahu dzihi wandezo dagoni ile tu atsawa rumie de wawe udzi ule mwenyewe. Donc
Au bout d'un moment, les gens mtwara tangia haruma piège muri mana yorongolwa piège auto piège ça veut dire ba mwenyewe ndio uziti haruma piège ile bali akatoza ziti haruma piège ile bali mbanda silo toba tsoka nziro renga pia aya za Qur'ani zilole mingunu zine na mwenyewe madzawa zi bloque shitu morde so jone pia shutsa ha so jone tamsafu pia kwa mtwana mbeba bani tsomo i Qur'ani rango debut haruma majita pakati komesa est-ce que problème za uzilawa mana tini mana problème ya handra di wawe deja tanpi kwa jo problème wanialawa kutoshinda waitoa ile maana babulo watu maba medecin ba psychologue ba shtuka da kula mtu ana hazia ifanyao na kula mtu hazia ile inana imana yayo hazila bole bale diku natin watu arivya mama feti alemewa mana ringe maji somo Qur'an rangu somen sarma un mois soma Qur'an ta commencer msafu pia harma maji alo ho wana unwa ba munga le problem za sonar kazalawa watu fikiri tini aisha kutsa diswanye asona basapa marché. Donc, il demande pas pour la famille insister, pour se jouer à essayer. B, problème na majini, soit famba sila gwamta subuton ra essayer de son radive maondo ba kusinayo ubena wana maondo etc. B, toujours vous que Qur'an ba ona ba. Qur'an ile de dala la pièce. B, c'est lazimu jouer na mna utso rumia. Donc, ramor gyarmo historia bweni ule makatilo mba tamakata jala watsena harmwa abingwa da goni ajada goni asenshi be toujours soigner asfikiri toujours de ufaile asfikiri toujours de ya appareils à l'hôpital ici voilà appareils à l'hôpital kazan fanya rien ande tonda rango attention point rango skio baba traumatisé jusqu'à aujourd'hui le manamba si wanadamu si lazima kusaidiane baona babo wasi wanadamu andiwo wambilomba mswami kwambilomba bale roho simuhodzo himona no ana watu kaselwa simswami bensikia toujours roho sunodza fundi est-ce que babo swamia wikubaliwa même si wewe roho suhodza c'est normal da ufanya shtu sutambisha de shtu ile ifanya de utambisha obetse de wai donc ça veut dire que mswami bale même si roho suhodza ne sikubaliwa chini yawe donc du coup de manamba harmo tongo mori zin kama za hijir evenement zin tauno afa etc islazimu mtu arenge wakati wa himtu installer mba tinso flen risidzo bana ukiamba franka da kams balafa watu kasinzia watu stambiha watu mba wana soif crise soif cardiaque dia wasika wakati ule bali watu mba jusqu'à présent wa l'hôpital mba hetsi wa l'hôpital managing effecti ça veut dire mba action na ishitu na hijiri na watu ila gua na hali hadisi ya hijiri en fait pièce que en fait si contribuer si baki soin azungulwana kaparu hana suyabi du coup makatombela tumba zungulwana kaparu hana stwana ho makatwala la okajes wengine hani usukiri mbabana kumpara chini vani mkina hwanu kada du coup en fait pia ukule bale mafikira na shpilo lala na huyo fikira lala na huyo do himono lo asubuhi même si kusijwa mbade huyo be événement ilo lala na huyo makatwa ko sinzia il est des toujours himono na huyo hamu ilo wakala na huyo ijo changer qualité ngina be ujo kana muhima asubuhi. Du coup ujobaki pia ukulemba usimfikiri na mnafanya bana jeje basi bali makatafanya shule mati namba wale wasovea na weka so du coup joketi bamba ujofanye filmu na filmu le plus usifikiri plus isingia ronaho plus isjorisida de manamba voilà ou changer déjà auto événement et film ou ifanya sona voilà omozo ketsana ula rongwa kada unarongwa unaja hasira rongwa kada du coup zipara harma événement zile sange dziharohoni shule sange dziharohoni uzo ketsana babako kwa haja fusiku ya bili uzo kiamba mmewa ho haja ulishi siku ya bili au uzo kiamba buijiri mwana wa kodzo au uzo zipara mba wo kodzo sana urgence du coup tuzo piazo sizo événement jondi installé harma roho ya uzo shije studio après matwaro tsomole watsijitini yamba parade le ne rien à faire. Bon, je suis là tout mon loyo amtiji ami kiatu et isilazimu harma événement zo déjà zilopia filmu ifanya déjà rangu sikilo kiamba alao amba bumuhijire accident filmu adifanye pia ukule bale isilazimu déjà bismillah wito déjà vrai rohoniaho bismillah uto ivo tuzaja hijiri amakata paruhana fumatini ba hijiri kada ala la utende ampara zile pia ja zijo créer tena fundro harmaro ya bon aja parohana tena bon aja parohana be aparona mbakasi
kasi dunia du coup shtuijwe fikiro votini sabu ka mrema shitu sabu zishtukada sabu kada du coup uwere haile piège nguli dzana tena jofanya fundo ija tena rohoni aja bingwa watu pia wale wasingalia wasalia sistema na ulia du coup matozi yale pia hijira harmo evenement ile vale ya jofanya tena fundo ya sijo kaiti tena rohoni sukwa jabingwa ukumba en plus le ukumba sirodziwa otena ukuile vale souris dzajamba uku ponje zabingwa ana damu waka kalite za watu uonona mtumbo mjua du coup ate sabingwa ta andala dziwa harmo makazi yahe shituzile pia si nguli dziha sifanyia fundo lija rohoni et du coup babo ça veut dire bakula sihir la bele babo ebo lijupara tumba bani madzafanywa pia hazi hatu waja wa applaudisse tout c'est bien continue ata ishutu makati yalao ata makata dziwa to jada goni omfikiri amba j'espère mbabani mungu amtempe boni bani kada tuzo pia c'est bien pour milia domana islamu lazima watu milia bona babo pia maislamu walo dunia wafa na walo le mbinguni du coup shtomorde yo tena izofanya tena fundo makati lumba watu amlishi wajadzao maana chini kutsomona tena chini zahe kutsomkia tena du coup shule tena izofanya fundo ijeketi rohoni du coup harma yo pia ijo sina harma pia evenement za maisha yao de maana kutsanie ledze comme ça mtu ajoma chini tampona na mafundo rohoni voilà mori yo kama historia ukamba bali mtu asiri ubinga gari yo sina harma studio buyo yo sabdir babu hijiri action dia utongeshia justement wawe miss bless you amba sabdir babu hijiri action au tolwa hadisi ya accident au wono accident wa mwenyewe du coup accident ile makati ya hijiri au shule makatombilo ayo idi fabriquer ijefanyia fundo ijeketi wahano harma cerveau ya du coup kile fikira motsondo wa conduise même si udele événement mbilo ayo be usiria la kuzmat nuri yao maana chini ça veut dire mba cerveau yao i garder image wa mbilo ayo yo sana kwa mwana mta avant manar mazalira ya swala ipara donc du coup pour moi ça justement ana kini 8 ans 9 ans skujiti hirwamba urgent hira mwana mtondi watu afanya pia watu mnosa pia majaka lazima msomeza pia skuza kala lazima adele histoire maana chini akobira amkiamaya asla gwa histoire watu wa rora baharini avant de harmo watu wa rora baharini bukam jema zimon wao du coup imaginez mwana mtalo na 8 ans 9 ans na mémoire en fait mba mémoire ya sofi il se récupérer pièces et informations zilio karibu na waya hizirumia du coup sibira wala kia tous les actions ba makatile bahari heya imwa finikia du coup ya kana image pia kavuki pia hadisa mkina vuliki pia do jemaze ba onamba ile hadisi simple wafikiri mba ile sizia kamba na bana mwana mtola ja traumatiser harma maisha kama shpile bali kasinzia tena huku asiona tous les actions ule makati bahari heya ya mwamia kaspara mtu amsaidia du coup mna mjo hirwa bon raka de voir problème bani mwana mtola kasinzia sila tamake mais tout j'ai tout fait mwisona nambiamba kulana hedata sibala matso ni suona mba wamike lazima namsaidie mtu imagine aweri tellement atawaya rwamba boraka namsaidia boro wenda kala lazima namsove mtu donc yole mana mba watu swiri harma shmurimba jets kamaore amba tsana bato na tola tsendre ile maana nifikirisha hii historia mwana mtsao amba waya suru kwamba no maana kisikiri alero mba asinambia nsimona matuna asinambia domba namsove asinambia domba namsove ni twale tishina na namsove du coup je les fanyia u zero ifanyia bwizingi hamwa mwana mtsola na 9 ans 10 ans à peu près donc basi imaginez watu wabole wariora na mwana mtsa du coup si dipara mamesha ya uria ayikashizani amoka ukungia asifikiri toujours des actions les mana hijiri uku nika action hijiri uku donc yo demana mba watu wengi wasidipara harma uria watu wengi wasidipara harma qualité za tambu amba mafundo mengi dia loro honao kawashinda watu wa mafundo moria donc yo demana mba rata wa sidisante harma mafundo moria yo lazimu uzaidie udzi ambiamba zabira zibiri o sawenshi maisha yao namna lazimu udzikieza ho fete harma nafsi yao ou continuer ou maisha. Bon, on verra ça tout à l'heure, on écarte par nafasi nyingine tout à l'heure inshallah taala. Bien en tout cas, je te lazima préjouer c'est que je tuzo pia chemenyona mwambia nizoamba kila événement mba usiona mbeba kirona ho ifanyia bulu rona ho qualité za chinini c'est que il y a un problème qui s'est passé avant de tsongeshata ou di parona qualité za tangu murizi. Donc du coup, va voir tout à l'heure inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.